अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करना कि ठीक ठाक बशीन। امروز ما DIY بوکس جور کردم بلده بیتس کو مورد زمورا کیسه और बल्कि सामान्य क्रिएटिविटीज़ में सर्दी सस्ते उनार में खाम की मनीजी पेलूं شموني تلقي جور كلين مناشي جيسا كتشر خوبيلين ياكي أقو سامان رزو مناش بيلين بلدي بوكس ما باكيتي جوز رولي رفتم پنج دانا पैकेट जूस रहा तो मुताबिक कार्डबोर्ड कट मनो طلب start friends معنا يرمرم جمرم شموت توخنين تا آخرين يقدر نباشين
DIY box major شدم آداره ملیشی بیتس رو سیت کدر یستم ما 5 دانه ریزه دراز جور کدم بلده شلف سازی شما میبینین که دادانا جور کن پورا شلف شروع پورا دراز کن مگر ما میخوایم که 3 دانه خانش خالی بمونه بلده ریزه بکس درم بریزه I hope که ویدیو از ما خوش شما آمده شه تا دیگه ویدیو را الله حافظ